नोट जार भोट जार आमे नोट बांटिबु भोट भी हमर बुझले सब बेले नोट रे पावर सब बेले कार्य करे सीमित हेई परियोनी आज्ञा काहे की एथरो डबु नोट आनिमु भोट देखो तमे नगाओ केते नोट 6 वर्ष रे एमएलए छी मु भी नोट बांटिबी बांटो तमे नोट देखिबा देखिबा का देखाबो इलेक्शन ले मुआ मुई डायरेक्ट फेस टू फेस दर्शक बंधु आपण मैंने भावुवे ये आशालाल मंच में प्रथम कौन झगड़ा आरंभ है। हाँ आज्ञा दर्शक बंधु आम समाज में घटुवा घटना को नहीं यही भिडटी आधारित यही भिडियो अभिनय करुवा समस्त चरित्र काल्पनिक हेले भी घटनाटी सत कौन दल को आक्षेप कर कहवा आमर उद्देश्य नुह जदि कहार आत्मा को बाधु थाए आमको दीर्घ निश्वास पकई क्षमा करने को बाध्य हे। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु सबुआडे इलेक्शन 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 एठी दुई जन एमएलए टिकेट पाइथिबा प्रार्थी ए पाखरे बसचंती पूर्वतन विधायक निर्बल बर आज्ञा नमस्कार तांको पाखरे बसचंती ताकर पीए मदन पाणी आज्ञा नमस्कार ए पाखरे बसचंती नुआ करी टिकेट पाइथिबा प्रार्थी जांब राय आज्ञा नमस्कार तांको पाखरे बसचंती ताकर पीए कुंबीर दास आज्ञा नमस्कार दुई जन टिकेट पाइले असुविधाटी कोन हैला चलो त हमें दुबल बारु आरंभ करबा लो बाबू कोन हेछि कोन नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानकर दुर्बल बल मोर चिन्ह होची साबळ दीर्घ 6 वर्ष धरी मते आपण माने जिते आछी आ थरे खाली जिते दियंतु मोर मारी ये गोपालपुर गां रे खाली सुना फळीबो उटा बाळटा करियो तमे 6 वर्ष तो बाळू निर्माण करछ तो साबळरा मुन नै कोन हला मो साबळरा मुन नै ना ना मोर चिन्ह साबळ जोटी जीव खोलिबो गात जमा हबो नै कोन हला आ हबो नै अरे गाई दउ नाई खीर मारुची पछुआ नाक अरे जुआडे जीव साबळ खोजिबो सैटी गात अरे आमनारे एतेमिति सय परिमिति सारे एडी बाजी ए छाती रे बाजी सारे अरे कुंभीर मो ना जांबो मते थरे भोर दे जययुक्त करा मु समस्त के खरा दुनिया बांटीमी नाली आंबो तम आंबरे नाली अछि नाली आंबो बांटीबो ना जमा नै तमर अरे आंबो तो तमर पछि गलाडी तमर तो सेई साबळर खाली मुन अछि आउ आंबोळ जोडी खोलिबो सैटी गात हमर खरा दुनिया आंबो तम आंबो अछि पति छडी गलाडी बा नाम मदन बे ए मदन आज्ञा सर कोइला कोन नाली आंबो बांटीबो ओटा घोड़ा देवंता बांटिए ए बापा जांबो जांबो रे ए इलेक्शन आसिले करिबी घांटो बांटीबी नोट लोक मान हेबे मोरी पट तमे लोक मानन को बहुत बुझे दलो लोक मानक कांधरे बंदूक रखी बहुत शिकार कर देलो किंतु आउ नुह तम समय सरी गला एबे आसिला बास आमर समय मते गोटे कथा को तमे जो 6 वर्ष रहिलो ई 6 वर्ष मधरे लोकंकर कोन तमे सहाय्य कलो अरे जाओ जाओ पचारो लोक मानकर मु कोन न करिछि केते काम करछि तमे जानिबो कोउटु तमे तो हम विरोधी दल ना तमे सबले हम गात खोलिबो मु आपण मुह सुनिया को चाहूछि मो मुहर सुनिले कोन हबो जाओ जाओ पचारी बुझी देखो मु कोडी कोन करिछि न करछि आ निरिय जनता मानको पचारो से लोक माने कहतु मु 6 वर्ष जाक कोन न करी सेही बेले तमे मनुष्य मानको डरै डरै रास्ता में केते शिकार गलो तांग मान से मानको सब अच्छा किंतु आउ नुह सरी गला तम खेल सरी गला एबे अच्छा दुर्बल बड़ अच्छा कहले देखिया एई आसारा लोक मंच रे एई जज को आगरे कहले देखिया तमे जो 6 वर्ष रहिलो जो नेता पद्धति रे तमे कोन एई समाज तमे कोन उन्नति करिचो हां हां दुआ बाबू आपरे कोन करछन कोन मदन बे ए मदन आज्ञा सर ए 6 वर्ष जाक मु कोन करिछि ए आसारा लोक मंच टिके कहि देलु आम सारे 6 वर्ष भितर जो करछंती आउ केई एमएलए भी करि परिबेनी घड़ी घड़ी करंट कट होतिला एबे करंट कर देखिया पाउछ ए जो चांदबाल रास्ता भद्रक जा हेछि ता करछि आ किए मिस्त्री आ किए आगरो लोक माने झाड़ा फेरिया को असुविधा होतिला रास्ता कटरे लाइट लगे जे किए
ମଦନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଥିଲି? ନାଇଁ ସାର୍ ଭୁଲି ଆଗରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ସହି ପାରିକି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏମଏଲଏ ମହାଶୟ, ମୋର ଗୋଟେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଠଶାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ, କାହିଁକି ବିଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି? ସେଟା କଣ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଆଖି ଦେଖା ଯାଉନି? ସାରେ ଯେତେ ଗଳା ନଳା କରି କଣ ଲୋକ ନ ଶୁଣିଲେ ତ ଗଲା ଆଉ। ଇଲେକ୍ସନ ମଦ ମାଂସ ଝୋଳ ସେଇ ତ କରିବ ଖେଳ ଆଉ। ହଉ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଏଥର କଣ ହଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମ ଦଳ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାତ ବଢେଇ ଦଉଥିବୁ। ଏ ସବୁ ଭକୁଆ ଜନତା ହାତ ବଢେଇ ନଉଥିବେ। ତମାନେ ଏଠି ଆସିଛ କଣ ପାଇଁ? ମୂଳରୁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି ଭାବି ନେଲା ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲା, ଟିକେଟ ମିଳିଲା ବୋଲି କଣ ନିଜ ନିଜ ଭାବି ନେଲା ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଦେବେ ଗୁଡ ନା ଆଉ। ଏଠି ଆଶାର ମାନେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ପଳେଇଯିବ? ଆରେ ଆପଣ ଏଥର କାହାକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ବାଣ୍ଟି ଦେବି ସୁବିଧା, ରହିବନି ଅସୁବିଧା। ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଶାବଳ ଆମର ଭଇସା। ସାର୍ ଜମା ନୁହଁ ସାର୍, ସାର୍ ମତେ ବଳ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଶଳାଟାକୁ ଦେବେନି। ଇଏ ସାର୍ ଗୋଟେ ଖଜୁରିଆ, ଯଦି ଆକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ହେଇଯିବେ ମଜୁରିଆ। ଭୋଟ ମାଗିଲା ବେଳେ ସବୁ ଆସି ଏମିତି ହୁଅ, ଯିଏ ଜନତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ସାର୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା ଟିକନିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୂର କରିଦେବୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ କରିଦେବୁ। ତମେ କରିଦବ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆପଣ ତ ବୁଝିଲେ ଅଲଗା ଆଉ। ସେଇ କଥା କହୁନା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କହିବିନି। ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତ ଡବଲିଂ ହେଇଛି, ଦୟାକରି ମୁଁ ଆଶାର ଲୋକ ମଞ୍ଚ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବ ତୋଳି ମୁଁ ଗଲି ମୋ ମାଇପକୁ ଭୁଲି, ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସାରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲେ, ଆମ ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ତମେ ଗାଆନ୍ତୁ। ଶାବଳ ମୁତ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ଏମିତି ଖୋଳି ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଶାବଳ ମୁତ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଖୋଳୁଛି ମୁହାଇ ପାଇଁ। ନୂଆ କିଛି ରୂପ ଢଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଏବେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।